Sa mga mahilig sa cup, tawag dito, Big Logo. Big Logo. Charlotte. Hornets. Magkano to, brother? 25. Ha? 25k. 25k. Yeah. Agpaiso. Yes sir, agpaiso sir. Oh my god. Sige, bagi kong dito. Ang ina, 25k to lo. Oh shit. Charlotte Hornets. Pwede ba to sa pawn shop? Bulldog. Ay, ito talaga. Oh. Team ni Kobe yan. Team ni Oh. Kobe. At least nakahawak ako ng ano, brother ha. Mamahaling cups. Oh. Nakita nyo naman. Oh. Oo. Oo. Nakita nyo to. 25,000. Marami pa to sa likod. Alagang 1 million. Ito. Oh. Astute na Raiders. 50K. 15. 15k. Ito ginamit to ni Easy. Oh, yung isa naman, brother, Hoyas. Bulldog. Hoyas. Oh, Bulldog. magkano? College Steve. 16k lang. 6k lang. Negotiable. 6 akin yung G's. 6k lang. 6k lang pala uyas. Wala Oh, baka shit. ma-OP tayo. Medyo nagdarante tela kakamsak kadigiti kalugong nga dito, parang regular pero sa mga magagaling sa cup. Shit man. This is the thing. Ginto. Oh, pakita mo ba iba, brother? Iba daw. Yeah. 7k. Chicago Bulls. Bulls. 7k. 7k. Miami Heat. 7k. 7k. Pakita nyo. Hoyas. 6k. Oh. Hornets, Charlotte. Hornets. 12k. Tapos pakita mo yung relo mong halagang 1 million pesos. Ay, ito. Ah. Sir ka sa 45 to. Rolex. Ah. Baka Richard Mille yan